na tayo guys. Mahirap pala tayo dito ngayong pansit batil pato. Ito yung babakbakan natin ngayon guys. Guys, kain na tayo guys. Let's go! Salamat muna tayo. Tara guys, bakbakan na natin to. Ang sarap dito guys. Woo! Pisata muna natin ang lamansi guys. Sarap guys. Sasahan tayo guys. Sabaw. Let's go. Tara. Mana natin. Ang lasa dito. Uy. Antayin nyo guys. First bite. Sarap din. Tayo siya guys, oh. At tayo. May karne. Itong karne na to guys. Lechon pa lang guys, lechon. Sarap. Crispy lechon. Yan, pansin niya guys, oh. May kasamang toge. Ang sarap. Longganisa guys, oh. Longganisa siya. Longganisa. Ano ng baboy. Atay. May shanghai siya dito guys. Nga guys. Sausaw natin. Ito. Sausaw natin guys. Sausaw. Na. Sarap. Bawang. Ito, tingnan natin ito guys. Isubo sila dun eh. Nasa anak dito. Sarap. Subo guys. Yung pansit. Lagyan natin yung baw. Sibuyas na ano? Wait. Ito onion. Let's go. Ang sarap.